everyone. I have this little cutie here. Hey. Hi. Hi. Say hi, vlog. Hi, boy. So, Karan. Come on. Oh my God! Ayaw, anong tutoy ba? Ba? So, Karan, pagama na ko plates, our very first plates on architecture school. Yeah, I have that set up. Okay, wala pa. Ako on drafting table. Ah! You're so fun, run. Hoy! Ah! Love you. Love you so much. Love you much. Say hi, guys. Wait. Ah, pagkani hi. Say hi, guys. Dalari, oh. Hi, guys. Where's Ate? Where's other Ate? Sa school. Tungaki. School Ate. Tungaki. How old are you? Where's 3? Well, no, that's 5. 3, not 3. That's 2. like. Ako po ako. Gumana ko plates, guys. I'll see you later. Time check. It's 10 o'clock. This is my progress. Wow! Oh my god, the heck. Dead. My only thing missing are these trees. True. It's the only thing I'm missing. And then another design. Tomorrow na. And tomorrow I'm gonna be moving into my new boarding house because the other boarding house is too cramped for me. Let's finish this before going to bed. Oh my god. Mawa. Dako na suni, guys. See you later, I guess. Hi guys. Day 2. Nako sa akong bagong boarding house karon. I'm like crashing out because like this is my own designs. I asked ChatGPT to create a client for me to like solve like choose na ko si Frank Lloyd Wright because I really like his designs and his philosophy, and we kind of sort of look line. So yeah, I've already made his design on my previous video. I mean, ganiha kahapon, which I videoed it. But karon I'm gonna have to come up with my own design. So stick around, you may see me crush out. Hi guys, it's August. No, it's August. September something. So I am not finished with my plate, and my god, ikapoy na ako. It's so hard, especially if you don't come on perspective.
I really need to practice perspective, bro. Maka-pressure ako mga classmates. Ako sa eskwelahan wala may first up kay ni absent si ma'am. Gauwan taman karon pero wala pa kaya pa suspension. This is college life. Hi guys! Wala, give me picture. Ano? Inspect. Ito subok mo. Dili man. Tingnan na gani for the vlog. I think what did you do? What is it? Ito burger, no? Tari ba? Ari, ako mangga. Ako tato. Ano taon na? Wala man sila gawin. Ato ta? Oo, mangko. Oo, Shane. Hey guys. Gani ang magbuhat sa balay mga gamit guys. Okay, so guys. Hey. Amaw. Siya yun. Kuan na. Ito ba? Ito ba? Ay, bakit na po? Bakit na naman eh? Siguro ka. Grip. Wala pa gingon. Say hi sa akong vlog. Pero sa ako magsugod. Parang ang tao na kibon sa mga Wala. Unya pa daw. Unya pa daw ingon. Unya pa? Gawot to daw sila. What ba sila chat? Ano yan? Saan na at? Game ako sa ilo. Sa art up. Sa art app ninyo. Ano sila art up? Say hi sa akong vlog. Wala ka slogan? Wala ka slogan? Plate. Say good. Next one. Next interview. Sa art app na ninyo. Say hi sa akong vlog. Ay, sa dahay. Hi sa akong vlog. Don't worry, wala ko'y viewers ani. pang char ani siya. Uy, mauwa na sila na ko. Dali na. Next person. Sige, so good. Ay, art up nila. Art up nila. Say, gimon. Now memo. Kani eh. Nalagi may art up na. Wala Ano na. may art up no? Wala. Say Magsama hi. mo. Vlog. Say hi, Steven. Vlog. Ay, nag-vlog na mo? Yes. Nana ko eh, koan. Kung 4 followers ni mo, ako ka 5. Na kay 5 followers. At least ba like, kani, ilok. Isa ne? Ako, mas nice. Work in progress. Paano siya ka ng penmanship? Penmanship. For real. Kuan ba? Kani ba, ilok back din ato nga mga videos. Hala, mo ni first work na mo sa art app. Oh. Pwede mo ni mga auto first work. On video. Wala may art app. Pero mag-art up, gapon na no. Oo, summer. Ang summer me. Good luck. Ano ka na kung may pray ka? Oo. Ang art up ninyo kay quiz lang. Tas, Mas prefer pa ko mag-drawing kaysa mag-quiz. sa yun rin quiz. Uy, true or false? Okay na quiz. Pero 9 ko na rin. Vlog na. Sige na. Ina, excuse me. Excuse me ba?
Best natin sa ano. Maagos sila. Say hi! Hi, Shay. Vlog na. Wow! Char! Os baboy. Sana all. Hindi ko, agi lang, gibuswatan ko. Oo, kasab na nga. Nakuha na siya, nakuha na siya. Kapit na sila mga kumando. Sure all? Basta lagi. Ito, bigay sa GC? I didn't know. Nice, no? Naguling lagi yung kay bawat sa auto. Asa na yung butang ang marag paragraph? Katong mga answer bitaw sa each. Ah, ano rin. Nya katong 100 letter of words kay bawat So, hi mo guys. Hello. Hi. Hello! Hello! Nagawas ang yung energy. Kasi, nahuman na kasi. Bakalan pa ko nung. Ang ina. Ayun, na school lang daw. Pag ato na, mas duyan na to. Pag duyan na to, kilid chain. Do not give up. Pressure. Charles, saman. Ay, lagi! Kita ko! Shane! Be strong! Be strong! Be strong! Aray ko! Tangina mo. Wala, vlog pa sila. Hi ka fellow vlogger! Isa nga vlog ni. Yeah ha? Yeah, for Friday lang. Ta. Ay, ito ba ta? Export, taglain ta. Ta! Dali na. Video ka? Ay, lagi. Okay, go, Shane. Samad ka na ha. Si Jana, mag-edit at to gatay. Kita ka? Send sila picture to you. Oo. Isa na all. Palapot. Oo. Sige, magdugay nga na, be. Sorry ko ah. Sorry ko ah. Pag-open na. Corny materials. Go. Ikaw pa naman. Ay, dala ko an Hala, sketchbook. Yan ang sketchbook ko. Mo gyapon mo man ni requirement. Here guys. 330. Dara tong molds. Mizam siya. Much. Show off. A3. Update. Napit ako. Man, akong late. But, I'm still not done yet. I've already had my design. I've already sketched it out. It's simple na siya kaya. Dili na ako ma-carry ang mga dimensions. You know, like the book. So, wala akong ibahat karon. Let me show you. So, ano na ako nahimo guys. Ito nga pa na ako shadery. And then, machine shading ko na. Kanipot sa roof. It's na roof the bed. That's what I did last
last weekend. So, wala po kami ko nakahilang boss. Like, magka-pimples ako, ani. Yes. I will not have sleep, you guys. Hindi ko matulog. Matulog. Pero, dili sa'yo. At least, results ang makasip. Okay na. Okay na. See you later. See you later. Bye-bye, guys. Oh my god. Oh my god. Nag-debo na si Joel. Ha? Oh, chat na siya na ako. Na siya eh. Ano din? Abi ko mag-itin na si Joel. Wala ko ito. Asa siya magdibo man? Ato siya sa bumang ko. Ano yun? Ano na na okay? Ano ba yan siya nangita? Kung sa Cebu siya mangita. Baka na sa Cebu. Mahal siya pa sa Cebu eh. Ganun niya, napaya po di ang mga friends dito sa Bohol. Oo. Kako ko. Ikaw siya, feel betrayal. Hindi ka ganahan nga. Ay, discount. Step ko gamay sa stairs. Madagdagan ako ang ano. Wala na ko ito, guys. Start na ni sa sleepless nights. Little did she know it was only the beginning. Alas 12 hapit ako. Alauna na to gabi eh. At least naman ang plates. Nakatuko. Nakatog ka, what? Nakatuko. Mga alas 9, alas 10. Ay, ito. Yan, makabata ko alas 12 lang. Natog ko, nag-power nap ko mga alas 5 to alas 7. Yan, balik mata. Yan, nagbagaman ako alas 8. Pagbata kay kainit pa ko. Pinangap ko. Kaya mo yan siya, hindi lang kita mawanan. Yawa. Bye-bye pa. Eternity later. Haven't edited my videos, so wala po kayo upload because I've been busy as fuck, you know, or things. But see ko live sa TikTok, but not always. Wala mo tanaw siya.
Good po ko. So, gusto ko kastorya. Mas reserve ako. Kaya nang naman ako buhang. So good, bye. Yes, pa. The fact this sausage is very big. No. I'm so hungry. It's not like I didn't eat or anything, but I'm still very hungry. So good. I started at 11, and then I'm still here. Tomorrow's the deadline. Fish milk. I bought this. I didn't film my grocery today. I have pimples now, but it's fine. We're gonna be fine. We're gonna be fine. It's really good though, but so spicy.